قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری کائنات کے لوگوں کو یہ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، کائنات کے وہ لوگ جو ایمان لا کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کر رکھے، جنہوں نے گناہ کی، جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، ان تمام تر گناہگاروں کو یہ پیغام دے دیجئے، اے گناہگاروں، اے خطا کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، تم اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لینا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین اگر تمہارے گناہوں کو معاف نہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ سے تمہیں چھٹکارا نہیں دلا سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة۔ مانگنے والے تو نے یہ سوچا بھی ہے، لیکے بگڑا مقدر کہاں جائے گا۔ مانگنے والے تو نے یہ سوچا بھی ہے، لیکے بگڑا مقدر کہاں جائے گا۔ یہ زمین آسمان سب اسی کے تو ہے، اس کی چوکھٹ سے باہر کہاں جائے گا۔ تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انگنت بے شمار احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر کیے۔ اس اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا فضل اور احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اور ایک احسان اللہ رب العالمین نے موجودہ ایام میں ہمارے اوپر یہ بھی کیا ہے کہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، واحد اللہ کی ذات ایک ایسی ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے متعلق کی سوچتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اس سے اپنی امیدیں وابستہ رکھیں، ہر مشکل، ہر پریشانی میں اس سے مانگیں، اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت انہیں دنیاوی زندگی میں ہے تو اسے اللہ رب العالمین کے سامنے بطور سوال رکھیں، اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ ایک اللہ رب العالمین ہی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے تو اللہ کے بندے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں۔ ایک اللہ ہی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے عذابات سے خوف کھاتے ہوئے اس کی پناہ طلب کریں۔
ایک اللہ ہی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے پریشان نہ رہیں. اگر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، حالات خراب ہیں، حالات نازک ہیں، زندگی کے اندر مسئلے مسائل ہیں، تو آئے اللہ رب العالمین کی طرف اپنی آرزویں رکھیں، اللہ کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلائیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. اور ایک بندہ جب یہ آرزویں اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتا ہے، یعنی اسے کوئی بھی پریشانی مصیبت پہنچتی ہے، اللہ کے دربار میں آتا ہے، اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا کوئی وجود نہیں ہے، میں آج اے اللہ عاجزی انکساری کا اظہار تیرے سامنے کر رہا ہوں، میری کوئی ویلو نہیں ہے. اے اللہ اگر تو نہ نوازے، اگر تو ان پریشانیوں سے مجھے چھٹکارا نہ دے تو یہ پریشانیاں زندگی بھر میرا پیچھا چھوڑنے والی نہیں. ایک بندہ جب ان آرزو کے ساتھ اللہ کے سامنے آتا ہے اور اللہ کے عذابات سے پناہ مانگتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کی التجائیں اللہ سے کرتا ہے، اسی چیز کا نام اللہ رب العالمین نے دعا رکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے اسی چیز کا نام دعا رکھا ہے. اور دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا ایک ایسی عبادت ہے جو تمام تر عبادات کا لب لباب ہے. اگر کسی عبادت میں دعا نہیں پائی جاتی ہے، اگر کسی عبادت میں عاجزی نہیں پائی جاتی ہے، اگر کسی عبادت میں انکساری نہیں پائی جاتی ہے، اگر کسی عبادت میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی نہیں چاہی جاتی ہے، تو وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مومن بندہ جب اللہ کے سامنے کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے جھکتا ہے تو اس کی چاہت یہ ہوتی ہے میں جنت کو طلب کرنے والا ہوں، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے رب کے سامنے جھکنے والا ہوں. اگر یہ سوچ نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت کا فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. اور دعا کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں دعا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی عبادت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے اپنے الفاظ میں یہ کہا لیس شیء اکرم علی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی معزز چیز بطور عبادت دعا سے زیادہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک بندہ اللہ رب العالمین سے کٹتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، مانگتا نہیں ہے، دعا نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص پر غصہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کھلے الفاظ میں یہ کہا ایک بندہ جب اللہ سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا ہے، اپنی عاجزی انکساری کا اظہار نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے، اس پر غصہ ہوتا ہے. آج دنیا کے حالات پر نگاہ ڈالتے ہیں، ہم جب آپس میں کسی سے کچھ سوال کرتے ہیں، سامنے والا ہمارے اوپر ناراض ہوتا ہے، سامنے والا ہمارے اوپر اپنا منہ بگاڑتا ہے، ہمیں اپنی نظروں میں حقیر جانتا ہے. یہ دنیا کے لوگوں کی ویلو ہے، دنیا کے لوگوں کی حیثیت ہے. ان سے جب مانگو تب یہ ناراض ہوتے ہیں. اور اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤ، وہ اللہ جب اس سے نہ مانگا جائے تب اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ اعلان کر رہا ہے ادعونی، تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تمہاری مانگوں کو پورا کرتا ہوں. غور کرنے کی بات ہے، دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو، بڑے بڑے روپے پیسے والوں کو دیکھ لیجئے، کوئی یہ اعلان نہیں کر رہا ہے کہ آپ ہم سے مانگو، ہم دیش کے پردھان منتری ہیں، ہم دیش کے بڑے عہدیدار لوگ ہیں، ہم سے مانگو، ہم آپ کی مرادیں پوری کریں گے. نہیں، وہ چند اسکیمیں ہوتی ہیں ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے، جھوٹ اور فراڈ ہوتا ہے، اس میں پہلے پیسہ جمع کیا جاتا ہے، اس کے بعد ریٹرن ملتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ سے مانگو، اللہ نے اعلان کیا ہے، اور اللہ تمہاری مانگوں کو پورا کرنے والا ہے. لیکن اس کے آگے اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو تکبر میں آ کر کے، گھمنڈ میں آ کر کے ہم سے مانگتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالنا ہماری ذمہ داری ہے. آج ہمارے حالات خراب ہیں، آج ہماری پوزیشن خراب ہے، آج ہمارے ساتھ بڑے بڑے حالات ہیں. کیا ایسے حالات میں ہمیں اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے تھا؟ اب جو لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو بہت کم لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں صرف اللہ سے مانگتے ہیں.
اللہ نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے اس سے مانگو اس سے پکارو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے. لوگوں کا منہج، لوگوں کی سوچ، لوگوں کی ذہنیت یہ کہتی ہے اللہ رب العالمین تک ہماری بات ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتی ہے، اس لیے ہم اللہ رب العالمین کے ولیوں کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں. شیطان کے بارے میں ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے. جس کو راندے درگاہ کیا گیا ہے، اس کو جہنمی قرار دیا گیا ہے، اسے راستے سے بھٹکا ہوا قرار دیا گیا ہے. لیکن قرآن کو اٹھائیے، قرآن میں جہاں شیطان کا تذکرہ ہے اس نے رب سے اپنی فریادیں کی ہیں تو ڈائریکٹلی کہا. کہیں کہتا ہے اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، اللہ نے کہا ہم نے تجھے مہلت دی. کہیں سوال کرتا ہے اللہ تو نے مجھے راستے سے بھٹکایا ہے، دیکھ اے میرے رب میں تیرے بندوں کو راستے سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا. شیطان ہو کر کے رب کو رب مان رہا ہے. آج انسان ہو کر کے، مسلمان ہو کر کے ہم رب کو رب نہیں مان رہے، جبکہ رب نے یہ اعلان کیا ہے، تمہارا رب تمہیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم اس سے مانگو، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے. اور جو پکارنے سے انکار کرتے ہیں، جو تکبر اور غرور گھمنڈ میں آ کر کے اللہ سے نہیں مانتے، اللہ ان کو جہنم میں ڈالنے کی وعید سنا رہا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمْ عُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، انی فإنی قریب، میرے متعلق سوال کرتے ہیں میں کہاں ہوں، کہیے ان سے فإنی قریب، میں قریب ہوں. جو چیز قریب ہو، جو ذات قریب ہو، اس کے لیے وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ڈائریکٹلی مانگیے. اللہ رب العالمین آپ کی پکاروں کو سننے والا ہے، آپ کی فریادوں کو پورا کرنے والا ہے، آپ کی مانگوں کو پورا کرنے والا ہے، آپ کے بگڑتے حالات کو، آپ کے برے وقت کو دور کرنے والا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العالمین سے مانگ کر دیکھا جائے. اللہ نے کہا اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میں ایک پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، اور شرط یہ ہے وہ مجھے صحیح معنوں میں پکار کر دیکھے تو صحیح، مجھ پر ایمان لائے تو صحیح. آج ہمارے حالات کیا ہیں ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ آتا ہے، نماز سے فارغ ہوا ہے، اس نے چند منٹ کے لیے ہاتھ اٹھائے، چند منٹ کے ہاتھ اٹھانے میں اس کی پوزیشن، اس کی کیفیت کیا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں دے سکتے تو اللہ آپ کو کیا دے گا؟ اللہ اس کو کیا دے گا؟ وہ ہاتھ یہاں اٹھاتا ہے، مسجدوں کی دیواروں پر نظریں ہیں، مسجدوں کے پنکھے لائٹ پر اس کی نظریں ہیں، پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے، سامنے والے کو دیکھتا ہے کون کیا کر رہا ہے. یہ ساری پوزیشن ہے، ایسی پوزیشن ایسی کیفیت میں اللہ سے مانگا جاتا ہے. اگر دنیا کے لوگوں سے مانگنے جایا جائے، مثال کے طور پر کوئی بڑا ہے محلے کا، کوئی علاقے کا بڑا ہے، اس کے سامنے کچھ اپیل لے کر کے، کچھ اپلیکیشن لے کر کے اگر اس کے سامنے جایا جائے تو کیسی پوزیشن ہوتی ہے؟ اچھا سا لباس بن ٹھن کر کے، اور ایسے اپنے ہاتھ پیروں کو قبضے میں رکھ کر کے ایک انسان جاتا ہے کہ مکھیاں اگر اس پر بیٹھ جائے تو اسے پتہ بھی نہیں لگتا ہے. بڑی ایک عجیب غریب سی کیفیت بنا کر کے لوگوں سے مانگتا ہے. لیکن جب اللہ کے سامنے آتا ہے، اللہ سے مانگنے کی بات آتی ہے، سمجھتا ہے میں بڑا دعا کرنے والا ہوں، چند منٹ کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ یہاں ہے، اس کا دماغ کہیں اور ہے، اس کا منہ کہیں اور ہے، اس کی سوچ کہیں اور ہے. کیسے ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک جائیں گی؟ کیسے اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بدلے گا؟ اللہ نے کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے پکار کر دیکھو تو صحیح، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کامل ایمان کے ساتھ ایمان لا کر کے مجھے پکار کر دیکھو تو صحیح. دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری پکاروں کو نہیں سنتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. اور قریب اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے ہماری پوزیشن نہیں بدل رہی ہے، ہمارے حالات نہیں بدل رہے. اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے لوگوں نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا ہوگا، انہوں نے گناہ کیے ہوں گے، انہوں نے خطائیں کی ہوں گی. اس پوری کائنات کے لوگوں کو میرا پیغام پہنچائیے. پیغام کیا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری کائنات کے لوگوں کو یہ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، کائنات کے وہ لوگ جو ایمان لا کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کر رکھے، جنہوں نے گناہ کی، جنہوں نے غلطیاں کی ہیں،
इन तमाम तर गुनाहगारों को ये पैगाम दे दीजिए, ऐ गुनाहगारों, ऐ खता करो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना। तुम अल्लाह की बारगाह में आकर के अपने गुनाहों की माफी तलाफी कर लेना। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तुम्हारे गुनाहों को माफ ना करे तो दुनिया की कोई ताकत अल्लाह से तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकती है। रब ने ये ऐलान किया है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। तमाम तर गुनाहों को माफी का परवाना रब देने के लिए तैयार है। शर्त ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में आए और सही मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग कर देखे तो सही अल्लाह माफ करता या नहीं करता। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। बेशक अल्लाह तो बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। जो अल्लाह की जात बहुत ज्यादा माफ करने वाली हो, बहुत ज्यादा रहम करने वाली हो, उस अल्लाह के सामने हमें किस तरीके से मांगना है, हमारी कैफियत क्या होनी चाहिए, ये हम सबको मालूम है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, हम उस तरीके से, उस मनहज से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते नहीं हैं। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। नमाज पढ़ने के बाद या नमाज से पहले चंद मिनट के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन हाँ, हम मानते हैं कि हम दुआ कर रहे हैं। हमें भरोसा नहीं है हमारी दुआएं कबूल होंगी, हमारा एतमाद नहीं है अल्लाह की जात पर, कामिल तवक्कुल नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इन दुआओं को कबूल करके हम जिन हालात के बिगड़े हुए को हालात सुधरने की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कर रहे हैं, हालात सुधरेंगे, हमारा यकीन नहीं है। लिहाजा रमजान का बाबरकत महीना है। इस बाबरकत महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से 3 लोगों की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। एक बाप जब अपने बेटे के हक में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बाप की दुआ बेटों के हक में, औलाद के हक में कबूल फरमाता है। एक रोजेदार जब रोजे की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजेदार की दुआ कबूल फरमाता है। एक मुसाफिर जब सफर की हालत में निकलता है, अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। हम सब रोजेदार हैं, हम सब रोजेदार हैं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कामिल तवक्कुल के साथ, अगर भरोसे के साथ और ईमान की चाशनी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा जाए तो क्या अल्लाह हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह की जात पर हमें और आपको भरोसा भी होना चाहिए दुआ के साथ कि मैं जो दुआ कर रहा हूं, मुझे यकीन है मेरा रब मेरी दुआओं को जरूर कबूल करेगा। मुझे यकीन है मैं अल्लाह से जो मांग रहा हूं मेरा रब मुझे जरूर देगा। देने का मतलब क्या है? आप 2-4 करोड़ रुपए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रहे हैं तो तुरंत मिल जाए? नहीं। एक दूसरा ऑप्शन है, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आपकी मुरादें पूरी करने के लिए उसी शक्ल में वो चीज आपको अता करे, लेकिन अगर वो चीज अता नहीं कर रहा है, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके मुकद्दर में बड़ी बीमारियां लिखी हों, आपकी दुआ करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बीमारियों से आपको नजात दी, आपका पैसा जो बीमारियों की वजह से खर्च होने वाला था वो पैसा सेफ हो गया। ये भी चीज है। लेकिन हम क्या करते हैं, जाहिरी तौर पर हम जो मांग रहे हैं, मेरे हालात खराब हैं, ये तुरंत हालात ठीक होना चाहिए, मेरे साथ जो परेशानी है ये परेशानी तुरंत खत्म होनी चाहिए। क्या हमने देखा है हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो कंडीशन है, इससे बुरे हालात में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने आपको उन हालात में नहीं रखा है, यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपके ऊपर रहमत है, आपकी दुआओं का नतीजा है। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप अल्लाह से पैसा मांगते हैं, आप अल्लाह से बिल्डिंग और क्या है मकानात मांगते हैं, अच्छा रोजगार मांगते हैं तो आपको मिल जाए। नहीं, अल्लाह ने आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से महफूज कर रखा है, ये आपकी दुआओं का रिजल्ट है, यकीन कीजिए। अल्लाह से मांगिए, और मांगना किस तरीके से है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमें बतलाती है अल्लाह से किस तरीके से मांगना है। रात की तारीकी, समंदर की गहराई, मछली का पेट, यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरी जात पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद बहक नहीं है, मैं जालिम हूं। अल्लाह अगर तूने माफ नहीं किया है, दुनिया की कोई ताकत मुझे तुझसे नहीं छुटा सकती है, नहीं छुटकारा दिला सकती है। हम क्या मानते हैं, हमने अपनी जिंदगी के अंदर कितने गुनाह किए नहीं मालूम है, हमने अल्लाह की कितनी नाफरमानियां की है नहीं मालूम है, अपने गुनाहों की माफी तलाफी करने के लिए रब से नहीं मांगते हैं। हम बिगड़ते हालात में मांगते हैं तो पैसा मांगते हैं, हम बिगड़ते हालात में मांगते हैं तो अपनी क्या है प्रॉपर्टियां मांगते हैं, हम बिगड़ते हालात में मांगते हैं तो अच्छा मकान और अच्छी जिंदगी मांगते हैं, हम अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते। ये हमारे हालात हैं। मांगने का तरीका सीखना है, सीखो। हैत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक नाफरमानी की,
एक दरख्त के करीब नहीं जाना। चले गए और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी मुतअद्दिद मकामात पर हमें गाइड किया है, ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना है। कुरान के अंदर जितने कामों से मना किया गया, अक्सरियत हमारी उन कामों को अंजाम दे रही है। जिन चीजों को करने का कुरान हमें हुक्म देता है, उन अक्सर चीजों को आज हम छोड़े हुए हैं। इतनी नाफरमानी रब की, लेकिन रब से दुआ मांगने का अंदाज, अल्लाह आया हूं तेरे सामने, तू चाहे तो कबूल कर ले, तू चाहे तो माफ फरमा दे। ये चाहे वाला मसला क्या है? अल्लाह के सामने आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा क्या ऑप्शन है आपके सामने? आप किससे मांगेंगे अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ नहीं किया? अगर अल्लाह ने आपके हालात की इसमें नहीं फरमाई, किसके सामने आप जाएंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो। गुनाह किए हैं, गलतियां की हैं, गुनाह गलतियां सारी चीजें आपने की हैं, लेकिन रब के रहमत के दरवाजे आपके लिए बंद नहीं हुए हैं। अभी वक्त है। रोजे की हालत में, इस रोजे की हालत में, जब एक रोजेदार रोजे की हालत में होता है, उसके मुंह से जो बू निकलती है अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा अहमियत रखती है। अगर इस कंडीशन में हम अपने गुनाहों की माफी रब से मांगे तो इंशाअल्लाह हमारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर सकता है। और किस अंदाज में मांगना है? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, अल्लाह हमने अपने नफ्सों पर बड़ा जुल्म कर रखा है, हमने अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी गलतियां की, बड़े गुनाह किए। अल्लाह आज तेरे दरबार में आए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करने वाला, अल्लाह हमारी गलतियों को माफ करने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। अगर तूने हमारे गुनाहों को माफ ना किया, अगर तूने हमारी गलतियों को माफ ना किया, अगर तूने हमारे ऊपर अपनी रहमत के दरवाजे ना खोले तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने माफ ना किया, अल्लाह ने रहमत ना फरमाई तो रब्बे काबा की कसम कभी हम और आप फला नहीं पा सकते। माफी का तरीका क्या होना चाहिए, ये हमें और आपको बतलाया गया कुरान के अंदर। और भी दीगर परेशानियां हैं, अगर रोजगार नहीं है, जिंदगी के अंदर हालात खराब हैं, तो मांगिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाली दुआ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह फकीर हूं, कुछ नहीं है मेरे पल्ले में, तेरी रहमत का सहारा है। अल्लाह अगर तू चाहता है तो हालात बदल सकते हैं, अल्लाह तू हमारे हालात को बदलने पर कादिर है, लिहाजा अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं हमारे हालात को बदल दे। ये तरीका है। इसी तरीके से अगर और परेशानियां हैं, जिंदगी के अंदर मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, आप लाइलाज हो चुके हैं, डॉक्टरों ने बड़ा आपका खून चूस रखा है, डॉक्टरों ने पैसा सारा खा लिया लेकिन आपको शिफा नहीं दे सके हैं, रब की बारगाह में आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन बिना पैसे के आपको शिफा देने पर कादिर है। दुआ क्या है? अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उठाइए, रब्बि अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह परेशानियां पहुंच गई, मुसीबतों में घिरा हुआ हूं, तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं, अल्लाह तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, अगर तूने रहम नहीं किया तो ये परेशानियां, ये मुसीबतें, ये बीमारियां मेरा छुटकारा मुझसे क्या है दूर होने वाली नहीं है, मेरा छुटकारा मुझसे क्या है छोड़ने वाली नहीं है। ये हालात हैं। इसी तरीके से और परेशानियां हैं, अगर अकेली जिंदगी में आप कहीं घिरे हुए हैं, आपके पास कोई सहारा नहीं है अल्लाह के सिवा, तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबक ले सकते हैं। 313 की तादाद को लेकर के मैदान बदर में खड़े हैं, कुफ्फार और मुशरिकीन का लश्कर है, रमजान की 17 तारीख है, तपता हुआ रेत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर रहे, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल असहाब लम तुबद अबादहु, अल्लाह अगर आज की लड़ाई में ये छोटी सी जमात हार जाती है, फिर इसके बाद कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं होगा। अल्लाह से दुआ कर रहे, अल्लाह ने 313 को फतेह नसीब फरमाई थी। आज मुसलमानों की कंडीशन और बिगड़ते हालात को देख करके इस कदर मुसलमान होते हुए अगर अल्लाह से दुआ करें तो क्या ये मुसलमान फतह नहीं पा सकते हैं? आए दिन बड़े बड़े मुसलमानों का इस देश से सफाया किया जा रहा है, किसी ना किसी बहाने उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन इन बिगड़ते हालात में हमारे रिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन से मजबूत नहीं हो रहे, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब नहीं जा पा रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती नहीं तो और क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कहा था, रमजान के मुतालिक, रमजान का महीना है इसलिए बयान कर रहा हूं कि जब इफ्तार का वक्त आता है, एक रोजेदार अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब मांगता है, उसकी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन 100% कबूल करता है। बतलाओ कितने लोग इफ्तारी के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं? कितने लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुतालबा करते हैं अल्लाह हमें जन्नत का मुस्तहिक बना? कितने लोग मुतालबा करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम की होलना की उसे आजादी फरमा दे?
कितने लोग दुआ करते हैं। सोचें आज ये रमजान का बाबरकत महीना बड़ी तेजी से भाग रहा है, 18 रमजान हो गए, मालूम नहीं चला। इन 18 महीनों, इन 18 अय्याम के गुजर जाने के बाद क्या हमने अपने नफ्सों का मुहासबा किया है? हमने अल्लाह से कितनी दुआएं की हैं, हमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितने नवाफिल का एहतमाम किया है, कितना अल्लाह से मांगा है, कितना अल्लाह को याद किया है? आज हम मुहासबा करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हमने मुहासबा किया। जैसा है जा रहा है, गुजर रहा है, गुजरने दो, जाने दो, हमें कोई परवाह नहीं है। क्यों? हम छुटकारा चाहते हैं, जल्दी से रमजान जाए, हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करें। जल्दी से रमजान जाए, हमें मस्जिद से छुटकारा मिले। जल्दी से रमजान जाए, हमें क्या है, क़यामुल लैल से छुटकारा मिले। और आज तो बड़ा अच्छा माहौल है। 10-12 दिन की तरावियां पढ़ने के बाद, 15 दिन की तरावियां पढ़ने के बाद मुसलमान आजाद घूम रहा है। उस पर तरावी क़यामुल लैल, उस पर जिम्मेदारी नहीं होती है। वो कहता है हमने अपनी रमजान का हक अदा कर लिया है। ये कुरान के साथ मजाक कर करके, कुरान के साथ खिलवाड़ करके, और क्या है, चंद दिन अल्लाह के सामने आकर के सोचते हो तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। अंबिया का हाल, जिनके ताल्लुक से ये कहा गया ये अल्लाह के सबसे ज्यादा बरगज़ीदा पैगंबर और क्या है, बंदे हैं, वो अल्लाह के सामने रो रो कर मांगते थे। इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात व यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। वो तमाम अंबिया पैगंबर भलाई के कामों में सबकत करते थे, दौड़ते थे अल्लाह की तरफ। वयदऊनना रगबन व रहबा, शौक से और खौफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते थे। व कानू लना खाशिईन, और अल्लाह ने कहा वो हमारे सामने झुकने वाले थे। अंबिया का हाल ये है। आज हमारी कोई वैल्यू और कोई हैसियत नहीं है। हम ये समझते हैं चंद दिन इबादत करने के बाद, चंद दिन दुआ करने के बाद, चंद दिन कुरान के पढ़ने के बाद हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। वकानु लना खाशिन, अंबिया का हाल यह है कि वो हमारे सामने झुकने वाले थे। आज हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हकीकी मानों में झुकने वाले नहीं रहे। हम छुटकारा चाहते हैं, नमाज पढ़ने आए, नमाज हुई, सलाम फेरा इमाम साहब ने, इमाम साहब पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं कि आधी पब्लिक गायब है। ये हमारी कंडीशन है। भाई क्या चाहते हो? क्या ये तुक्का मारी वाली नमाज से आपकी मग़फ़िरत हो जाएगी? आप गौर कीजिए। और बिगड़ते हालात में बयान करूं तो बुरा ना मानिएगा। आज रमजान के इस बाबरकत महीने में मुसलमानों के नौजवानों का हाल क्या है? मुसलमानों का नौजवान आईपीएल पे स्कोर कार्ड देख रहा है, टीमों के विकेट गिरने की आरज़ू कर रहा है। ऐ मुस्लिम नौजवानों, गौर करो, क्या तुमने कभी अपना स्कोर कार्ड चेक किया? तुमने कितने कुरान पढ़े हैं? तुमने कितनी इबादतें की हैं? तुमने कितना जिक्र अस्कार किया है? कितने रोजे रखे हैं? कितनी नवाफिलें पढ़ी हैं? कितनी नमाजों की पाबंदी की है? अपना स्कोर कार्ड चेक करो, दूसरे के विकेट गिरने की आरज़ू ना करो। तुम्हारा विकेट कब, कहां, किस वक्त गिर जाएगा, इस विकेट की फिक्र करो। आज नहीं है। रमजान के महीने में इफ्तारी करने बैठा है, ड्रीम 11 पे टीम बना रहा है, ये सट्टा खेल रहा है, इसके रोजे कबूल होंगे? बुरा ना मानिए, ये हकीकत है। देखा है हमने अपनी नजरों से, देखा है हमने अपनी नजरों से। यहां तरावियां पढ़ने के बाद लोग बैठते हैं, स्कोर कार्ड चेक करते हैं, और क्या है, टीम के हालात देख रहे होते हैं। अपने हालात को देखिए, वो क्या है, कैसे हैं, कहां है, वो अपनी जगह खुश है। आप देखिए आपकी हैसियत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपका मकाम क्या है। ये रमजान के बाबरकत महीने के अय्याम क्या है, यूं ही आपसे गुजर रहे हैं, आपने क्या हासिल किया है। लिहाजा इन गुजरते हुए अय्याम में मुहासबा करते हुए आ जाओ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह बड़ी गलतियां की हैं, अल्लाह जिंदगी के अय्याम भूल चूक में गुजर गए, आज तुझसे दुआ करते हैं बारेला, बाकी अय्याम को इस तरीके से जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बाकी अय्याम में अल्लाह तुझसे दुआ करेंगे, अल्लाह तू हमें हिम्मत अता फरमा, अल्लाह तू हमें ताकत अता फरमा, सही मानों में रोजे का हक अदा करेंगे। अल्लाह बाकी अय्याम में, जिंदगी की जितने अय्याम बाकी हैं, इनमें अल्लाह तुझे राजी करने की कोशिश करेंगे, तेरी नाफरमानी वाले काम से अपने आप को बचाएंगे। ये अहद करके उठिए, ये रमजान है, चला जाएगा, ना मालूम आने वाला रमजान हम में से किसी को मैसर आएगा कि नहीं आएगा। आखिरी रमजान समझते हुए अभी अय्याम बाकी हैं, इन अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने की कोशिश कीजिए। अगर इन अय्याम में हम अपने आप को जहन्नम से आजादी ना दिला सके, अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना करार दे सके, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी ना कर सके, फिर हमसे बड़ी बदकिस्मती किसी और की नहीं हो सकती है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारेला कि हमने भूल चूक में जो गुनाह और गलतियां की हैं, अल्लाह तूने माफ फरमा दे। अल्लाह बड़ी नाफरमानियां की हैं, हम इंसान हैं,
अगर तेरे बंदे खता ना करेंगे तो अल्लाह कौन करेगा। हमने खता की है, यकीनन खता की है, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत से मायूस नहीं है। अल्लाह तेरी रहमत पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए तुझसे दुआ करते हैं, अल्लाह रमजान के इस बाबरकत महीने में हम सबकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं इस बाबरकत महीने में हम सबको जहन्नम से आजादी अता फरमा। अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं इस महीने में हम तमाम लोगों को जन्नत का मुस्तहिक बना दे। अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं जो मुवाहिद इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह उन सबको भी जहन्नम से आजादी अता फरमा दे। अल्लाह उन सबको भी जन्नत का मुस्तहिक बनाना। अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं इस रमजान के बबरकत महीने में गाजा और फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं जहां कहीं मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह इस मुल्क के बिगड़ते हालात की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन सलामती कायम फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जालिम हुक्मरान है, अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमा दे। अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं इन अय्याम में अल्लाह हमारे मदारिस मसाजिद की हिफाजत फरमाना। अल्लाह दुआ करते हैं हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाना। अल्लाह हमारे ईमान जान माल की हिफाजत फरमाना। अल्लाह जब तक इस दुनिया के अंदर रखना तौहीद पर खात्मा बिल खैर फरमा।